नमस्कार। आज भिडियो को आपण मानक समस्त को स्वागत। देखो आमे आज जेटी जो सेकंड मेरिट लिस्ट बा सेकंड फेज केबे आसीबो कोन करिवो तापर आमे आज प्रॉपर्ली डिस्कशन करिबा। तो भिडियो को कंप्लीटली देखिबे, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिया पे जमर भी बोलिबे नाही। देखो आपण माने समस्त जानि जंती कि न्यूज रे वायरल हला बा कोर्ट रे ऑर्डर हला, बहु ऑर्डर आसला बा आपनकर बहुत यूट्यूब चैनल रे आपणकर पड़ला जे आपणकर कोर्ट ऑर्डर देइचंती कि आपणकर सेकंड मेरिट लिस्ट आसीबो। जदि आसीबो एते डिले कोन पई होउची बा आपणकर सेकंड फेज जो आसीबो तार केबे आसीबार चांसेस होची तापरे हमें देखिबा। चलंतु आपणकर डिले होबार मेन रीजन टा आपनको मु देखौची। एटा देखंतु एटा होची न्यूज पेपर एटा जो आपण मन समस्त जानी आपण मन जो रिजोल्यूशन इश्यू थिला आपणकर जो नोटिस आसला आपन तो कट ऑफ तो पब्लिश करा हलानी से जहाँ तांकर प्रॉब्लम अच्छे किंतु एटा रिजोल्यूशन नहीं चैलेंज कराई सुप्रीम कोर्ट रे आपणकर जो स्टेट वर्सेस आपणकर डिस्ट्रिक्ट से मानकर आपणकर सुप्रीम कोर्ट रे से जाइछन। जदि सुप्रीम कोर्ट जाइछन तांकर केस टाको से माने एक्सेप्ट भी कराई माने कोर्ट रे। तो सेटा पाई भी गोटे रीजन में भी हो पारे कि आपणकर डिले होची किंतु एटा आपण माने जो माने भी जॉब पाई जाइछंती कि तांकर किछि इंपैक्ट पड़िबो न पड़िबो सेटा कोर्ट राय आसले ही जଣା पड़िबो। किंतु एठी कोन दिया हेछि देखंतु कनिष्ठ शिक्षक नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट रे पहुंची ओडिसा रो जो कोर्ट राय को चैलेंज करी दायर मामला सुप्रीम कोर्ट शुणानी करी नोटिस जारी करछंती। मामला ओडिशा सरकार और विद्यालय शिक्षा कार्यक्रम प्राधिकरण नोटिस जारी करमूलक विज्ञप्ति उल्लेख शर्तावली उल्लंघन कर नियुक्ति प्रक्रिया अनुष्ठित होइछि बोली आवेदनकारी सुप्रीम कोर्ट रे दर्शाई। तो से माने दर्शाई जे आपणकर जो शर्तावली से रिजोल्यूशन शो करते तांकर रिजोल्यूशन हिसाब रे से किंतु मेरिट लिस्ट आनी नाहंती से हिसाब रे तांकर न्याय माने शर्तावली उल्लंघन पई शो करछंती। ओडिशा सरकार असेवा पक्षर रुजु रिट अपील शुणाणी करी हाईकोर्ट प्रदान करथिबा राय को विरोध करी भक्तहरी महांती और अन्य माने यही आवेदनकारी सुप्रीम कोर्ट दायर करछंती। तो जो आपनकर पिटिशनर माने रहिछंती तो जो 20,000 जूनियर टीचर आसतिला तार आपण माने समस्ते एटा तार रहिछि आपण माने चाहिले समस्ते देखंतु मु जूम कर दूची आपण पढ़ी पारिबे ताले एटा समस्तंकर माने से माने जाइछंती आपणकर सुप्रीम कोर्ट रु जो रिजोल्यूशन को नहीं कि हाईकोर्ट रे आपण फास्ट केस पड़ता तापर जाइछंती सुप्रीम कोर्ट को। तो ये मेन जो कारण कौन ना रिजोल्यूशन इश्यू ए रिजोल्यूशन पाई ही समस्त प्रॉब्लम तापर ये कनिष्ठ शिक्षक पद पर चिठा मेधा तालिका बा ड्राफ्ट मेरिट लिस्ट प्रकाश पाइला किंतु नियम उल्लंघन कर चिठा मेधा तालिका प्रस्तुत कराई बोली से अभियोग करछंती। माने तांकर जहाँ रूल रेगुलेशन थिला से सेटा चेंज करी तार मेरिट लिस्ट आनिछंती बोली से पिटिशनर मानकर आपणकर से हिसाब रे माने केस करछंती। तो तांकर केस टाक भी एक्सेप्ट करा हेछि आ तापर तर्जमा करा जिवो केस एबे चलिवो। तो एई जो केस पाई आपणकर सबू माने पेंडिंग हो चली देखंतु आपणकर देखंतु सेमानकर प्रोसेस अवश्य डिले जेहेतु प्रोसेस माने धीरे धीरे चले किंतु आपणकर सेकेंड मेरिट लिस्ट जो से माने देखंतु जदि कोर्ट ऑर्डर देइचंती कोर्ट तो ऑर्डर देइचंती माने से माने आनिबे किंतु आपण जो आनिबे किए पाइबे किए पाइबेनी सेटा भी कन्फ्यूजन किए पई से माने जेहेतु आपणकर कट ऑफ शो करी नाहंती कट ऑफ शो करी नाहंती माने से माने को बेसिस रे से माने पुनी सेकेंड मेरिट लिस्ट आनिबे से एटा भी देखंतु एटा भी से गोटे लॉटरी टाइप हो जाई पारे कि आपणकर जदि सेकेंड मेरिट लिस्ट आसी जाउची ताहले आपणकर किए पाइबो किए पाइबनी पुनी जी पाइला से खुशी पुनी जी पाइबनी से भी मन दुख करिवो कि पई सी जानि परिबनी से को ग्राउंड रे कटला बा तार कोन पई हेलानी बा तार नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस कोन हैला कोन नाही ए हिसाब रे से पुनी मन दुख माने करिवो। तो सेकेंड मेरिट लिस्ट आसु कि आपणकर सेकेंड फेज देखंतु सेकेंड फेज एबे आसीबोनी कोन पई देखंतु आपणकर जो फास्ट जो फेज रो जदि तार केस जिते जाए क्लीयरली सॉल्व है नहीं आपणकर सेकेंड फेज आसीबो नाही माने आपणकर से सेकेंड मेरिट लिस्ट हो बा आपणकर जो केस चली ता सॉल्व नहेला जाए
ଆପଣଙ୍କର ସେକେଣ୍ଡ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ମାନେ ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍ ଆସିବ ନାହିଁ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫେଜ୍ର ଯେଉଁ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋସେସ୍ ଯେତେ ଯାଏ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ମାନେ ସରି ନାହିଁ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ସେକେଣ୍ଡ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଆସିବ ମାନେ ସେକେଣ୍ଡ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ତ ନୁହଁ, ସେକେଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ଫେଜ୍ ଆସିବ ନାହିଁ। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫେଜ୍ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ହେବ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍ ଆସିବ। ତାମାନେ ଏଇଟା ଜାଣନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋସେସ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଉନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍ ଆସିବ ନାହିଁ। ତାମାନେ କ'ଣ, ଆପଣଙ୍କର ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍ ଯଦି ଆସିଲା, ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍ ପରେ ସେଇଟା ଯଦି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫେଜ୍ର ମାନେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ସରିଯିବ ଆଉ ଏ କେସ୍ ଫେସ୍ ସବୁ ସରିଯିବ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍ ଆସିବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସେକେଣ୍ଡ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ନ ଆସନ୍ତା ହେଉଛି କି କ'ଣ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଯେଉଁ ପରେ ମାନେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ପିଲାମାନେ ତ ଜାଣିନଥିଲେ ସେକେଣ୍ଡ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଆସିବ କି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ତ ଜାଣିଲେଣି ସେକେଣ୍ଡ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍ ଆସିବାର ଚାନ୍ସେସ୍ କେବେ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ପବ୍ଲିଶ ପରେ ଏବେ ତ ସେକେଣ୍ଡ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଆସିବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି। ତ ଯେତେ ଯାଏଁ ସେକେଣ୍ଡ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଆସି ନାହିଁ ସେତେ ଯାଏଁ ଆପଣଙ୍କର ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍ ଆସିବ ନାହିଁ। ତ ଆପଣଙ୍କର এই ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋସେସ୍ ଯେହେତୁ ସରିନି, ଆପଣଙ୍କର ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍ ଏବେ ଆସିବାର ବିଲକୁଲ ବି ଚାନ୍ସ ନାହିଁ। ତ ଏବେ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ସେକେଣ୍ଡ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟକୁ। ସେକେଣ୍ଡ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଆସିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋସେସ୍ ସରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ନେକ୍ସଟ ତାପରେ ଯାଇକି ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍କୁ ଆପଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏତିକି ଜାଣନ୍ତୁ, ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ୟୁଜ୍ ଆମାଉଣ୍ଟର ଅଛି। ଏଇଟା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମାନେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଏଇଟା ହେଇ ବି ନାହିଁ ବା ସେକେଣ୍ଡ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବି ହେବ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ସେକେଣ୍ଡ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କର ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍ ଆସିବ, କନଫର୍ମ ଆସିବ। କି ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଏତିକ ସ୍କୁଲରେ ବହୁତ ସାରା ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅଛି। ଆଉ ତାପରେ ଏତିକ ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ, ଏବେ ତ ସିଟି ପିଲା ଧୀରେ ଧୀରେ କମିଗଲେଣି, ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପିଟିସନ୍ ଲେଭେଲ୍ ବି ଧୀରେ ଧୀରେ କମି ଯିବ। କି ପାଇଁ ବହୁତ ମାନେ ପିଲା ଏବେ ରିକ୍ରୁଟ୍ ହେଇଗଲେ, ବହୁତ ପିଲା ଏବେ ଜଏନିଂ ବି କଲେ ନାହିଁ, ଆଉ କଲେ ବି ଆପଣଙ୍କର ହାଇସ୍କୁଲ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବିଏଡ଼୍ ଅଛି ସେମାନେ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ତ ଆପଣଙ୍କର ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍ ଆସିବ ହିଁ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫେଜ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ନହେଲା ଯେ ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ ନାହିଁ। ତ ଚାନ୍ସେସ୍ 2025ରେ ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍ ଆସିବାର ବହୁତ କମ୍ ଅଛି। ଯଦି ଆସିଗଲା ବହୁତ ଖୁସିର କଥା, କିନ୍ତୁ ଆସିବାର ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍ ଚାନ୍ସେସ୍ ବହୁତ ଅଧିକ, ମାନେ ଚାନ୍ସ ବହୁତ କମ୍। ଆଉ ସେଇ ହିସାବରେ ଆପଣମାନେ ନିଜକୁ ପ୍ରିପେୟାର କରନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବେ କ'ଣ ନାହିଁ। ଆଶା କରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଇପାରିଛି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ।